जीना है तो ऐसे जियो कि अपने बाप को भी लगे कि मैंने एक शेर पाला है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? क्या बोला? साले का खोपड़ी तोड़ साले। বিড়িখোর বন্ধুর অবস্থা। No, 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 no. হ্যালো শ্বশুর মশাই, হ্যাঁ জামাই বলো। বলছি যে আপনার মেয়েকে নিয়ে আমি খুব কষ্টে আছি, বুঝলেন শ্বশুর মশাই। ধরো জামাই, গোটা বাঁশের ঝাড় আমার কাছে, তার ভিতরে একটা বাঁশ আমি শুধু তোমাকে দিয়েছি, তাহলে বেশি কষ্টে কে আছে গো জামাই বলো? और वो जो लाल वाला बटन है उसपे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।